So ayan. Hi guys, good evening. Kalalabas lang namin guys sa pinapasukan namin mall guys at kami pauwi na ngayon. Ayan guys, dilim na. Ayan. Tamang lakad lamang tayo guys papunta ng parking lot. So ayan. Malapit-lapit na yung pinarkingan namin. Kaka-out lang namin. Time check 10 PM na ng gabi. So yan guys, close na yung mall. Parking lot na lang ang bukas ito ngayon. So yan, lakad na kami dito. Naantok na tong kasama ko eh. Yan guys, hindi lang halata, gwapo yan. Kalookan ba ang uwi niyan guys. So yan. Si hi, Caloocan Boys daw guys. Hi guys. Follow for my YouTube channel. Ganun agad. So ganun. Follow me guys for my social media account. Ganun agad. So yan. Dito na kami guys sa parking lot. So, yan. Ready ko na si buddy ko. Hello buddy. Si hi buddy. So, yan. So, yun lang guys. At ako'y mag-prepared na para makagura na kami. So, yun lang guys. Thanks for watching. Bye bye. Peace out. Maliwanag na yung parking lot dito guys. Pupunti na lang yung motor. Bye!